टोल गेट रे तुरंत कटिब एही गाड़ी गुड़िकर चालाण आपणक गाड़ी लिस्ट रे अछि कि एठारे करंतु जांच तेबे कौन रही संपूर्ण अपडेट आसंतु जानिबा ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी रखंतु एमिति गुरुत्वपूर्ण अपडेट सबुठु प्रथमे पाइबा पाई। प्रतिदिन सारा देश में लक्ष लक्ष जानवाहन एक्सप्रेस एवं राजपथ देई यातायात करती। रास्तार नेटवर्क रे उन्नति आसी जहाँ यात्रा को द्रुत एवं आरामदायक करिछि। तथापि नियमावली मध्य कठोर होइछि। फलस्वरूप जदि आपणक जानर आवश्यक कागजपत्र असंपूर्ण किंबा म्याद शेष हो जाइछि तेबे आपणकु टोल प्लाजा रे एक ई चालान जारी करा जाई पारे। आसंतु सेगुड़िक विषय अधिक जानिबा। तेबे केउ गाड़ी गुड़िकर चालाण कटिब। उत्तर प्रदेशर प्रमुख एक्सप्रेसवे रे एक ई डिटेक्शन सिस्टम कार्यकारी करा जाउछि। टोल प्लाजा गुड़िकरे उच्च रिजोल्यूशन कैमरा लगा जाइछि। एही कैमरा गुड़िक देई जाउथिबा प्रत्येक गाड़ीर नंबर प्लेट गुड़िक स्कान करिब। तापरे गाड़ीर सूचना एक केंद्रीय डाटाबेस सहित मेल कराजिब। एही सिस्टम तुरंत जानर बीमा वैध कि नाही, प्रदूषण प्रमाणपत्र अपडेट अछि कि नाही, फिटनेस प्रमाणपत्र म्याद शेष होइछि कि नाही एवं परमिट वैध कि नाही जांच करिब। जदि कोनोसी डॉक्यूमेंट रे कोनोसी असंगति देखा जाए तेबे सिस्टम स्वयंचालित भाव में एक ई चालान जारी करिब। संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचालित अर्थात कोनोसी कर्मचारी हस्तक्षेप आवश्यक नहीं। यह प्रारंभिक भाव में प्रमुख रूट रे कार्यकारी करा जाउछि एवं धीरे धीरे अन्य राजपथ रे कार्यकारी करा जिवो। एबे प्रश्न हेउछि केउ क्षेत्र रे चालान जारी करा जिवो एवं केते जोरिमाना लागू हेबो। जदि जानवाहन बीमा वैध नुहे तेबे 2000 टंका पर्यंत चालान जारी करा जाई परिबो। जदि प्रदूषण प्रमाणपत्र नाही तेबे 10,000 टंका पर्यंत जोरिमाना होई पारे। फिटनेस प्रमाणपत्र नथिबा पई प्रथम थर पई 5,000 टंका एवं भूल पुनरावृत्ति पई 10,000 टंका पर्यंत जोरिमाना होई पारे। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଧ ପରମିଟ୍ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଚାଲାଣ ସିଧାସଳଖ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ସୂଚନା ପଠାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଅସୁବିଧା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ବୀମା, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମିଆଦ ଶେଷ ତାରିଖ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନବୀକରଣ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ହାସଲ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଚାଲାଣ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଭଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ